बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर शख्स चाहता है कि वो जवान और तवाना नज़र आए। इसमें कोई शक नहीं कि हम बढ़ती उम्र को नहीं रोक सकते, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से हम बढ़ती उम्र के नेगेटिव असरात से बच सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिस पर अमल करके हम 10 साल छोटे लगेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हवाले से मैं सबसे पहले तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कब्ल अज़ वक्त हमारे ऊपर बुढ़ापे के असरात मुरतब होते हैं। तो इन चीज़ों में सबसे पहली जो चीज़ है वो नींद की कमी है। प्रॉपर तरीके से अगर सोया ना जाए तो ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ बाज़ बीमारियां भी ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर बुढ़ापे के असरात जल्द मुरतब होते हैं। दोस्तों, गम, फ़िक्र, सोच और परेशानी भी इंसान को कब्ल अज़ वक्त बूढ़ा कर देती है, और ख़ास तौर पर अगर हम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल ना करें तो उससे भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार और लागर महसूस होते हैं। दोस्तों, कसरत से चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी हमें जल्द बूढ़ा कर सकता है। आइए दोस्तों, अपने आप को फ़िट और जवान रखने के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही बताऊंगा कि अपनी नींद को ठीक करें। ताहम बाज़ अफराद नींद लेने के बावजूद भी अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनके लिए खसखस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अगर एक चमची 1 गिलास दूध में डालकर ग्राइंड कर ली जाए और इस 1 गिलास को रात को पी लिया जाए, इससे आपके दिमाग की खुश्की ख़त्म हो जाती है, जिससे में ताकत और तवानाई आ जाती है। और इसके साथ साथ खसखस के इस्तेमाल से इंसान की बैक बोन मजबूत होती है, जो कि इंसान को फिट और सेहतमंद रखती है। दूसरी बहुत अहम एक चीज़ है वो पैदल चलना है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे सेल्स का साइज़ छोटा होता रहता है, जिसकी वजह से हम जल्द बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो लोग पैदल चलते हैं उनके बॉडी के सेल्स का साइज़ छोटा नहीं होता, और इस वजह से वो अपने आप को यंग महसूस भी करते हैं और वो लोग नज़र भी आते हैं। दूसरी अहम चीज़ जो है वो आराम परस्ती है। आराम परस्ती भी हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जा सकती है। लिहाजा अपने आप को एक्टिवेट रखें, चलें फिरें, हर काम को खुशी से भाग दौड़ कर करें, ताकि इंसान के ऊपर बुढ़ापे के असरात मुरतब ना हो। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि मेथी दाना इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। मेथी दाना की 1 चमची अगर 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और उसको सुबह पी लें, उस पानी को भी पी लें और मेथी दाने का भी इस्तेमाल कर लें, तो ये हमारी सेहत को 4 चांद लगा देती है। यही तरीकाकार अलसी के बीज का है। अलसी का ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये हमारे सेहत के लिए और हमें जवान रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि सर्दियों में अलसी की पिन्नियाँ ज़रूर बना कर रखें और रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, बादाम भी हमारी सेहत के लिए और हमें फ़िट रखने के लिए बेहद मुफीद हैं, इनका इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि एक बेहतरीन चीज़ जिसे हम किशमिश कहते हैं, इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अंदर फाइबर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी होता है। अफराद जो कमज़ोर हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर 11 दाने 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें और सुबह वो पानी को भी पी लें और उस किशमिश को भी खा लें, तो इंशाअल्लाह उनकी सेहत काबिल रश्क हो सकती है। दोस्तों, विटामिन सी के हवाले से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि विटामिन सी हमारी ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर हमें फ़ायदा देता है, बल्कि बैरूनी तौर पर भी हमें फ़िट और जवान करता है। तो दोस्तों, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन सी तमाम सिट्रस फूड्स में पाया जाता है। इसके अलावा अमरूद में बहुत अच्छा पाया जाता है, मोरिंगा में पाया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, विटामिन सी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत हो, ज़्यादा हो, वो इंसान बीमार नहीं होता, और लामहला जो शख्स बीमार नहीं होगा वो हमेशा ही फिट रहता है। दोस्तों, विटामिन सी ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी तौर पर भी हमारे स्किन को मजबूत रखता है, उसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता और इसमें ग्लो और ख़ूबसूरती पैदा करता है। दोस्तों, अपने आप को तेज़ धूप से भी बचाएं, इससे भी इंसान जल्द बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। दोस्तों, विटामिन सी के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ उसे हम आंवला कहते हैं, और आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होने के साथ साथ
یہ ہماری صحت کے لیے بے حد مفید ہے، ہمارے میٹابولزم کو بڑا مضبوط کرتا ہے، ہمارے جسم کو فٹ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اگر وٹامن سی کا جوس پیا جائے یا اس کو ویسے گرینڈ کر کے استعمال کر لیا جائے، بہت صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستوں بتاتا چلوں کہ ہرڑ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے، یہ انسان کی زندگی کو لمبا کر دیتی ہے۔ اس لیا جائے، اس کا پاؤڈر بنا لیا جائے، 1 چمچی روزانہ استعمال کرنے سے بہت ہی زیادہ اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ینگ اور جوان نظر آتا ہے۔ دوستو آیورویدک اور طب کی بہترین ایک پروڈکٹ ہے جسے ہم ترفلا کہتے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جس میں آملہ، ہرڑ اور بھیڑا، یہ تینوں چیزیں بہترین انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، انسان کی گٹ ہیلتھ کے لیے، معدے کے نظام کو بہترین کر دیتی ہیں اور انسان کو بے شمار بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا جائے، صبح اس پانی کو پیا جائے تو انسان کا نہ صرف صحت بلکہ موڈ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ دوستو گٹ ہیلتھ یعنی معدے کے نظام انسان کا فٹ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے فائبر کے بہت زیادہ پازیٹیو اثرات دیکھے گئے ہیں۔ اس لیے اپنی خوراک میں فائبر کو بڑھائیں، یہی انسان کو فٹ اور جوان رکھتی ہے۔ اور فائبر تمام قسم کی سبزیوں میں پایا جاتا ہے، پھلوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی خوراک میں سلاد کا استعمال کریں، یہ بھی بہترین آپ کے فائبر کا سورس ہے۔ اس فائبر کی وجہ سے انسان بے شمار بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ خاص طور پر فائبر ہمیں دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دل ہمارے جسم کا انتہائی اہم آرگن ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ عام نارمل آدمی کا دل ایک دن کے اندر 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور اس کے علاوہ 10,000 لیٹر خون جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایسے تمام عوامل بروئے کار لانے ہیں جو ہمارے دل کی صحت کے لیے اچھے ہوں، جیسا کہ فائبر کا استعمال کرنا، فروٹس کا استعمال کرنا، بیریز خاص طور پر ہمارے دل کے لیے، اسٹرابیری ہمارے دل کے لیے بے حد مفید ہے، ان کا استعمال کریں تاکہ ہماری ہارٹ ہیلتھ، تاکہ ہمارے دل کی صحت بہترین رہے اور ہم بیماریوں سے بچا رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ چائے اور کافی آپ مناسب مقدار میں پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ چائے پیتے ہیں تو پھر برائے مہربانی گرین ٹی کی طرف آ جائیں، اور گرین ٹی پینے کی وجہ سے آپ نہ صرف صحت مند رہتے ہیں بلکہ آپ جوان اور تندرست بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو انسانی صحت کے لیے، انسان کے فٹ رہنے کے لیے آکسیجن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے آکسیجن کو انٹیک کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے آپ لمبے سانس لیں، اس سے جسم کے تمام حصوں میں آکسیجن جائے گی اور ہمیں صحت مند رکھے گی۔ دوستو یہ کچھ ٹپس تھے جو کہ ہمیں جوان رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹپس صرف جوان ہی نہیں رکھیں گے بلکہ ہمیں بے شمار بیماریوں سے بچائیں گے، اور انشاءاللہ جب انسان بیماریوں سے بچا رہے گا تو اس کے اوپر کسی قسم کے نیگیٹو اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اور معاف کر دینے سے بھی انسانی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اوور ایٹنگ کی بجائے روزہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 2 بہترین دوائیں، ایک دھوپ کی آمد اور دوسرا ہوا کا نکاس کا انتظام خاص طور پر رکھیں، اس سے بچے اور بڑے دونوں ہی صحت مند رہیں گے۔ دوستو آپ کے ساتھ ایک نسخہ شیئر کر رہا ہوں جس میں جڑ، اکسن اور ستاور شامل ہے۔ یہ دونوں چیزیں عام مل جاتی ہیں، دونوں کو سیم کوانٹٹی میں لے کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور 1 چمچی صبح دودھ کے ساتھ کھائیں تو اس سے انشاءاللہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ دوستو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔